وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيني ألو تعالى كما سيبلبلي مسامي مسلمو نسلانتوني كتاب الدنغو كفانجلن في كرا صلى الله عليه وسلم دنفون كاسون هرما أنا من كلام مدينة السبتي من كلام مدينة لما يسيبا سما السبتي من كلام مدينة كرا صلى الله عليه وسلم لا دير دوتومي ما تلنيندو ayaye kafo madina dafe yoro madina lamini nime yahudiya ube yahudiya nunu yerani anbe sigila madina kono e lofiya yere bobolo madina obo ka fere ka lofiya mina ni islamo yere beta kata sani ke ni lofiya ula ne ma yera kafo ebe sekala slamaye ni mesekala slantanye ni mesekala kitabu dingoye Allah taala be kiti sigila ani nyonche. Quand tu regardes chez nous en Afrique, nous qui venons de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit la Guinée, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, nous sommes musulmans, nous avons des frères chrétiens qui sont là-bas, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, c'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Tu peux être un Ivoirien, musulman comme un chrétien, alhamdulillah. Tu peux être un Guinéen, chrétien comme un musulman. Tu peux être un Malien, chrétien ou musulman comme chrétien. Donc, nine Allah ta'ala kalla benye, Allah ta'ala be koke kominkadia. Ni slama ou bangela ko yera soro jamana la, ni jamana kata soro slama ou be chrétien ou be. Alhamdulillah rabbil alamin. On ni moun keli kaka, il faut que nous nous respectons. Est-ce que les musulmans respectent les gens du livre, que les gens du livre aussi respectent les musulmans? On peut être ensemble dans le même pays, on peut être, alhamdulillah, on peut habiter. Nous sommes, alhamdulillah, des voisins. Ce n'est pas un problème en islam. Allah kara sallallahu alayhi wa sallam, an amin kala madina, bi toloma lo ala kosabe, anye nin kisa fa wala gada temeni. Slama ube madina, bade minu yi bolosi Allah kara koro, miye awsu ane al khazraj. Nin kabila bele bele flau, slama udo, olu le diena ka bonda daele chidem bele bele sallallahu sallam. Allah kara nana, abe komi abola so, adola so, kadaka slama bela kafuni balma kele. Ni yoro ni fanana yahudiya ufana tunkenime ka madina lamini madina dafe rola okoro yedi madina fana amara so misenu madina yerebe so misenu minu komade so misenu minu kenime ka madina lamini ni nunu fana ka soba e madina e so nunu fana yahudiya usignin tume kabila belebelo atunkacha me ame kabila belebele sabata minu tun donime minu tun sabatinime oye yahudu banu qaynuqa yahudu banu nadir ani Yahudu Banu Qurayza, ni Yahudia Kabila Belebele Saba, il y avait 3 grandes tribus des Juifs. Tribu Qaynuqa, tribu Nadir, tribu Qurayza. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut que ani nunu yokuma ben ani sabatila. Jamana jamana, yoro yoro, ni bentei. Jamana jamana, ni foka bente jamana konondo ni nyonche. Surtout au munu kela sigi. Sigi yoro kele mauye au ni mun keli kakan ka ben ala comme islam ayere min en fait
ala karatun ye mun kɛ sallallahu alaihi wasallam a kumana ni yahudiyaw ye tiɲɛ don anw ni aw tɛ diina kelen kan aw ye yahudiyaw ye anw ye silamɛw ye anw bɛ min ɲini aw fɛ an ye ɲɔgɔn kɔrɔsi o kɔrɔ ye di an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ dɔ kana dansago dɔ la dɔ kana na kana ko kɛ dɔ la ni kumaw bɛɛ fɔla juguw kana bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na don anw dɔ la kelen na ka dɔ kɛlɛ ayi an kana sɔn o ma aw kana i la maa dɔ kan ka anw kɛlɛ anw fana kana la maa dɔ kan ka aw kɛlɛ janfa bɛ nana côté côté an ye janfa kɛlɛ alhamdulillah c'est tout à fait normal la trahison est très dangereuse ton voisin ton comment on appelle ça avec le même peuple que tu partages ton pays si ce dernier là te trahit ou une trahison condamnée. Donc, pour être en sécurité, pour que basigi yedo, dususuma yedo, kera sallallahu alayhi wa sallam, aye ni foka benke ni yahudia nunube. Enfin, ni ambaw. Amake comme il foka benke la noye, ka foko diena, a dialo ye là. Ils savent que ben de kaf sanikobe, malgré amadiawe. Badru kele bana, slama ou la wasala. Madina dafa so minu tumeni yahudiya utume adigila ola kosebe parce que slama ka victoire mando lui olu kan langini ye munye slama ya noro ye tunu slama ya yere shitunu ka badu kolokoka al nasoro foka bebe ani slama uni yonche ebeta yahudiya nunu fana soro mi yere kabako tunga boni nimbe yahudiya minu tume Madina dafa yoro ola ani Madina yere fana konono olu yahudiya nunu kelengele nambe akabila nunu kelengele nambe foka ben tumo ni islama groupe fulani nche Madina groupe minabe foma ko al-Aws wal Khazraj kabila belebele fulani men Madina olu kabila belebele fulani dola kele ebe ta soro yahudiya do tunyo ka allié koroye di minu be faroka ni toroya na soma ni mado na kana beoka minu be na kana kokorodu sadi Slamaw ka kabila belebele flame na be foma al-Aws wal Khazraj olu fanani ni yahudiya foka ben tumo yere kodola c'est-à-dire nous sommes des alliés quand il y a un problème chez nous venez nous aider quand il y a un problème chez vous on vient aussi vous aider donc il y avait ce truc là ala kara nana kara ni ne soroy al-Aws wal Khazraj olu slamawiye olu ni yahudiya minu be Madina dafero la ni Madina kono foka ben tume kabila keleni kabila ben nyonche ebeta so al Khazraj olu ni yahudiya kabila do tum benimala ben do tum olu ni nyonche ebeta so al Aws olu fana ni yahudiya kabila do tume ben tum ni nyonche ali do quoi minu bi kokoro do ni kobika minu mini deme ni problème me kobe ça dit tant que ni awni nunu be nyon fait vous êtes en sécurité. Donc, Slamaya fanan nana, kera namingala, a klala ka foka ben ketuni ni yahudiya wi, ankana nyon kela, ankana nyon jamfa. Slamaw, mami ni jamfa kadai, mami ye jamfa moye, isigila na ye nyanya, ikumana na ye nyanya, iya ladi nyanya, ye kuma kanyuma uyeraka ala nyanya, wallahi jamfa te, o te jamfa dabla foka se sayama. Note bonya duma mei, d'enfant ka son herema ayina sigi ka kumani awye kwanye foka benke ankana nyon to nyangana nyon kele do fana kana do magbaro la kana do kele nunu e foka ben nyuma ode ni ma yara ka fo sigi be se diala ame dususuma soro ame lafia soro badru kele kam kala kera na min kala Madina sallallahu alaihi wasallam Madina sigi san flana badru kele kela nouvelle mi na soro la badru kele ko fe la wasa belebelelo Slamaw ye kungorota basoro ani makakaw ka kele belebele min kela Slamaw ye kungorota basoro akela victoire belebele ye Slamaw ma kabina bola makakana oye angben ka bo makakana otume an ka chide ko ka faga ka bono anila ani sahabaw sela ko yere deburiye kana Madina sanforo la oye misirijo sanflana la o kela kele belebele ye min temena awni makka kafiru che ni alaw taala e meleka o lajigi kana anslama keme sabani ko deme kafiru be mo wayiri kala me alaw taala la wasake anye meleka o nana kana andebe aslamaw nin kele victoire kala adamaden sigoroma flama anyara be sa fola sa adamaden sigoroma sabama kamana bambaye a folo makka kaminu kuma sulila
makaka minu bena o ka chefaru bena Abu Jahili bena ninkela kuma sulu belebele makama. Ils n'ont pas digéré. C'était tellement fort, tellement ils ont perdu des guerriers pendant la bataille de Badr. Donc makaka ou monela akela toroyoma. Groupe flana mi fana monela katine. Oye Yaoudia oui, les juifs. Oluko di chani me kangana nyami mani. Slamaya be kangana nyami mani. Nunu fanga bola de. Mais on fana mena yaraka ka foko fanga be en fanana. Donc ninko tolo le la. Amadia olu fana. E groupe sabana yere minu monela na be. Minu beni anouye ko slama udo. Obe doni kerae kaboni kerae. Na be foma ko munafuku. Adiglo lula niko be. E Badru kele. Ma minu nana kana nouvelle lasse Madina konoko ala utala victoire di ama. Kera yere ka nyome. Aye nyome di olu do la kelendema. Ko yenna. Onna min kelo do la Madina. Mo folo minka ala kera ka nyome ye ka mo gbere signi ya ka munafuku la. Les soi-disant musulmans. Olu commencé là ka kuma la ci fambe fe. Kelen madia Muhammadu ni jamala de. Ima ye akanyome nana magbere le signi ma ka nyome ka. Donc c'était une joie pour eux. Abo kono ka foko ala taala an ko kele madiana kasoro ayi ano cheka jam. Donc afawni ambao kira signi tume ma belebele sabale chema menu ka juguya kabo katme juguya beka maka kafuru ka juguya munafiku munu be ni kira Madina olu ka juguya ani yaoudia munu fana menaye Madina ni Madina dafa olu fana ka juguya. Comment faire pour gérer tout ça ensemble? Nous sommes en train de combattre les Mécois et au sein même de nous, il y a des hypocrites qui s'associent toujours avec les Juifs ou les Mécois pour nous combattre sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit au courant. Mais alhamdulillah rabbil alamin, écoute très bien l'histoire d'aujourd'hui. Après la bataille de Badr, un grand tribu qui est Yahoudou Banu Qaynuqa, Oluko oka visage yere damna. Oyo ka mado chi kata sahaba o kerefe ko katoko ka chefaria o fo yaudi o temena kele oni geriye ya minula. O kuma sela ko lu bara o damna. O made lofia do tumo bolo Madina kono. O tume sanu ni wargba o na nyongona o fere yaudi o. Ali sini o be sani fere la. Am yarabe jamana mina ko Belgique ya diamant ana sani a monopole bolu le bolo o kabara le ete kabine folo ni ya ye be ko mena sani sa anversi mena sani sa anversi Belgique ya am fana ka so ye sani so de alama ase ke lan fana ka sani sa donc sani me anversi ya ma minu be sani ko la yena sani nyuma o yarabe en fefefo abe aw yara demain ka anversi visiter, c'est une ville aussi touristique alhamdulillah. Sani fere la be ya sani fere ka cha fana ani kuru be ami e diamant na nyongna wi e ma ye nanka kuru fere la bola farafina o bebe na tourner envers yani alhamdulillah en France yoro ben me envers lema en fawni ambaw kira sallallahu alaihi wasallam ayanunu gashi la tanga tellement a tefe kado o gashi la tefe ko toro a yere fana tefe o lu islamu toro a yere fana tefe ka toro ese islamu ma o ka logo fia do be Yahoudou Banu Qaynuqa Slama utumena logofia ni naka na saninke sanu ni wargba una nyona Slama musodo na logofia kono oba yara ka fo ja slama uni yaudia utume commerce ke utume ni slama maniji haram. On peut se rendre dans les marchés qui ne sont même pas les marchés musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, alhamdulillah, l'islam nous autorise tout ça. Ce que l'islam nous demande, il faut que nous préservons les principes que l'islam nous demande. On me min la tangadron, o de sharia ye minu ko fo anyena tedo ala soso kola, anyan dilaja, ankanana ala soso ma fo iko son du kolo koka. Mais non te, minye bara nyonya uni, même il y avait un juif qui travaillait chez le prophète. Funa keni do tume yaudia la tume barake ala kera fait malgré cela tunde. Donc ni ma yarana ka fo, an ka dina ye ouverti dina li, an ka dina ye la wasa dina li. Nous collaborons avec tout le monde, mais en respectant ce que l'islam nous enseigne. C'est ce qui est demandé en islam. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Slama muso na la via la. Anana kanaka saninke. Asutranime. Oya tante folo. Kwa ye sutara boanyala.
amaso o ye mun kɛ o sina ka bɔ muso kɔfɛ silamɛmuso kɔfɛ k'a ka sutara a ka hijabu e min ɲɛna k'a fɔ ko sutara ye arabu ka ko de e bɛ nin lamɛn kosɛbɛ kabini kira ka waati la sallallahu alaihi wasallam kira muso sahaba muso muminu muso ninnu bɛɛ tun ye sutara le ta yahudiyaw ye mun kɛ ils veulent tellement saboter l'hijab ils veulent tellement saboter l'islam dɔw sina ka bɔ muso kɔfɛ k'a ka doroke ta k'a siri fɛn na ni muso wulila dɔrɔn a ka dereki bɛ sin ka kɔrɔta ka bɔ a kan a fari bɛ sin ka yɛrɛ kɛnɛma muso tol'o la a ma dɔn k'a fɔ ko y'a ka dereki siri a kɔfɛ silamɛmuso muminimuso ale sina ka wuli a sina k'a ye dɔrɔn a fari bɔla kɛnɛma subhanallah muso sina ka kule yahudiya minnu sigini tun bɛ yen o ye nin kɛ yɛlɛbɔnna ye o ye nin kɛ tolon ye o ye nin kɛ baro ni tolon ye o ni ɲɔgɔn cɛ subhanallah silamɛcɛ dɔ sigini tun bɛ lɔgɔfiyɛ la nin lon a ye nin ye min kɛ a mɔnɛla a dimina a y'a ka bamuru ta ka na yahudiya cɛ min ye silamɛmuso lebu bɔ ka na a ka bamuru kɛ k'a gbasi fo k'a faga o kɛ min fana kɛla yahudiya minnu tun bɛ nin sigida la lɔgɔfiyɛ la o tonna silamɛcɛ kan k'a gbasi fo k'a bɔnɔ a ni la problème daminana problème fitinin tɛ ye dɛ ni ala kɛra ko anw ye ɲɔgɔn gasi tanga a b'a dɔn k'a fɔ problème bɛ wara a bɛ damina fitinin de ma fɔlɔ fitina man ɲi dɛ o kosɔn kira ye ko bɛɛ kɛ ni ninnu ye ka fitina matanga kɛlɛ kana don an ni ɲɔgɔn cɛ aw dɔw kana aw dansago an ka maaw la an fana an ka maaw kana dansago aw la comment est-ce que vous pouvez humilier une femme musulmane comme ça au marché en même temps aw bɛ yɛlɛ ko vous savez les musulmans nous les musulmans silamɛcɛ yɛrɛ ka kan ka keleya wallahi silamɛcɛ ka kan ka keleya silamɛcɛ ka kan ka keleya anw ka diinɛ musow ni bonya le ka kan yahudiyaw bɛ sin ka anw ka diinɛ muso dɔ lamaloya ale sigini mɛ k'a y'a ɲɛ bɛɛ o ma ayi a ma sɔn maa min ye nin kɛ a nana k'o gbasi dɔrɔn k'o faga yahudiyaw fana y'ale fana gbasi k'a faga problème ba daminana fo nin kibaruya nana se jɔn ma danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma ala kɛra sallallahu alaihi wasallam komi tɛmɛna ni lɔgɔfiyɛ la saya fagali kɛla cogo min kɛla silamɛmuso la ala kɛra toro dɔ la sallallahu alaihi wasallam ala kɛra ko a ka sahabaw ma yahudiyaw janfamaw ne do kumana sa nunu ye ne do ye nunu ladi nunu ma se anw silamɛw sarala foyi la fo ka silamɛmuso do lebu bɔ o ka lɔgɔfiyɛ la ka tila ka yɛlɛ ko ama kɛra ko sallallahu alaihi wasallam an bɛ taa yahudiya nunu kama yahudiya kabila min n'a bɛ fɔ a ma banu qaynuqa olu min ye nin baara kɛ aw y'a lajɛ a ma baga yahudiya bɛɛ ma yahudu banu nadir kabila dɔ bɛ yen ko nadir a ma baga olu ma banu quraiza a ma baga quraiza kaw fana ma mais kabila min n'a bɛ fɔ a ma ko qaynuqa olu le maaw ye nin baara kɛ olu le fana ni sanction ka kan ala kɛra bolo sallallahu alaihi wasallam le prophète il était juste wallahi il était juste maa min do ale tɛ maa bɛɛ tɔɲɔ ka d'a kan ko maa kelen y'o ko kɛ an bɔla ninnu kama ni jamakuru ye ka ninnu encercler o tɛ do o tɛ bɔ kumana surunya bolo ma fo ninnu yɛrɛ y'i yɛrɛ majigi ala kɛra ka sariya n'a ka loi kɔrɔ a laban kɛla mun ye k'olu bɔ madina ko la o ye bɔ ka taa fewu olu ni madina ko olu ka madina sigi banna olu ka madina ko bɛɛ banna olu kɛla groupe fɔlɔ ye groupe min bɔla yahudu baynu qaynuqa olu taala o an faw ni an baw o ye groupe fɔlɔ ka bɔli sababu ye ayi olu sen bɔla madina ko la groupe filanan yahudu banu nadir nunu bɛɛ la k'a fɔ nin ye kelen ye silamɛw tun bɛ kɛlɛ labɛn na silamɛw ye ni dɔ bɔn foti bolo ma k'a sɔrɔ ma dɔn kɛra sallallahu alaihi wasallam a nana k'a bɛ na nisɔngɔ di erreur min ye silamɛw sɔrɔ wallahi ni ciden tun subhanallah hali ni foti ye aw sɔrɔ an sɔrɔ kira bɛ na ka na foti réparer nisɔngɔ minnu ka kan ka di a donna a ye abubakar olu ta ka taa nunu ye ala kɛra siginin to subhanallah a déplacé la ka na mun bilala nunu hakili la ko ye kabakurun ta k'a lajigi kira kan sallallahu a siginin bɛ yɔrɔ min
ka kabakurun ta k'a lajigi a kan k'a faga pour que olu yahudiyaw bɛɛ la kafoni lawasa sɔrɔ. Il n'est pas au courant. Il est venu réparer quelque chose. K'a yɛrɛ k'a fɔ anw ye ladiriw de. Donc yahudiyaw bɛ nin bɛnbɛnbɛn na Allahu Taala ye Jibrila caman teriya bolo ma Muhamadu aw bɛ yɔrɔ min na nin jɔ bɛnbɛnbɛn kɛni bɛ aw kama yahudiyaw bɛ fɛ ka aw bɔnɔ aw ni la k'a sɔrɔ aw t'a kalama. Silamɛw Allahu Taala tɛ nkalon fɔ a ka ciden ye a bɛ ci dɔ cɛ mɛlɛka min da min ye Jibrila ye o fana tɛ nkalontigɛla ye ka d'a kan Allahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ mutɔ'in thamma amin Jibrila amin danantiya mɛlɛka ba don ni Jibrila ka ala kumakan ta ka n'a di Muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ a ye non ninnu fana ye janfatebaw de ye kumana surunya bolo ma olu fana ka gbɛni sababu bɔla yɔrɔ min na o de ye ten Yahudu Banu Nadir olu fana ye janfa kɛ olu yɛrɛ tun bɛ fɛ ka ala kɛra bɔnɔ a ni la a n'a ka sahabaw ka sɔrɔ kira tun t'a kalama Allahu Taala ye ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a y'a informé donc kuma la surunya bolo ma olu fana taala ten groupe tola groupe joli groupe tola groupe kelen le premier tribu qui était Yahudu Banu Qaynuqa alhamdulillah nous nous sommes débarrassés d'eux parce que ils n'ont pas respecté la femme musulmane. Le deuxième groupe qui est Yahudu Banu Nadir, il voulait non seulement tuer le prophète s'est déplacé pour venir le voir. Ça est aussi, alhamdulillah, il y avait un grand tribu qui restait, qui était le tribu de Banu Qurayza. Banu Qurayza. Banu Qurayza, olu koni tume kanga ambonya ko mamo bonyana. Yahudu Banu Nadir, ayeni namede. Subhanallah. Ni yere olu yere kanya mogo dobe. Olu kanya mogo dobe. Mone ba dusukuna, nyamboya ba dusukuna, bensenkoniya ba dusukuna. Hasiriya ba dusukuna. Il n'a pas digéré le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a Kogbé, c'est lui maintenant qui est parti à la Mecque. Atala Maka, kata Makakaou remonté, kata Makakaou lâchou, Muhammadu kele kama, ko ye bo, yo yere laben, olu perenime ko deme. Na bola Maka, anana katafani, olu fana ye kabila bawye, Maka dafero la, atemena kabila nunu kelengele nan bela ko olu bela chou, ko kaslama ou kele. Amada omade, Yahudu Banu Qurayza, Yahudia binu grupu tola eto, olu kanyamogo ba fana, anana kana se ofana makakuma noye. Okome, ye fanyo Muhammadu kele. An ma foyilo Muhammadu la ni nyumayate. La dirido, ale ye kobeke, parce que dimi male la, aye fa Yahudia mi même Madina kono, olu ye olu deme comme olu bola, pour que ni makaka unana kelekela unana, pour que Yahudia mi nube Madina kono, olu Yahudia ofana ye faranyonka, ka fara kafuruka, ka keleke. Au ka janfa yere boyoro ye. Ame grupu sabana min ka kumana bi. Anyo lule ka kisa ta wolo. Ni Allahu Taala ye kele diana. Na kele kela ghazwatul ahzabu ye walama ghazwatu khandaq. Anyo folon dinga basogi kele mina. Ni kafuru nana jo otese dola Madina. Ni Allahu Taala ye kele denchi oma miye fonyo ye. Fonyo min nana soma yo lasra ayo dogoya no yo kosigi. Ambola ni keneka, on était fatigué en tout ce que mais wallahi. Imiria mblaje, awati la Congo tumei, ja tumei, dominu tunte sona, wati jankela ka dinga ni sugi. Dinga denintere, wallahi, tari kutuku doko, ko a dinga kono yoro janya beta 5 mètres, ado beteme, 5 km kan. 5 km. Beba don kilometri duru, oteko normainde. Ate komi bedo dinga la doron kasinka bo subhanallah dinga mini akono yoro yere kwa beta kilometri loru la oba yera ka fo nunu ye dinga min sugini o ya sugini jija ni gbeleya ni toroya ni fanga yere di muna
kafuru kana na se ko be dula Madina kono no anya ni toroya beke adona kongo be ala kera la ko mante mena kisa la chogomi Jabir tela sokono ka fa muso e dominu do nyini ka di no te kongo fanga kabo islamu toro ni me anya ni beke toroya le la subhanallah fo Allah taala nana kana victoire dama victoire de la amma masha Allah anya telekelen ko tere maka kafuru ye minke ollo ni me dingani fanfe fando fe aw me Madina ta côté là do ko ka etle muganke do yara ko ka temena tele muganka o joni mbe ils veulent rentrer mais malo be do chugumi kuma la surunya boloma o yo kosi ka tamaka o malu yani mbe ani makka dafe so minu farala o kan ko me qatafana na nyongo o be malu yani mbe o yo kosi kata ala yella wasadama jugu bolani miriya te jugu mi ko be na ankama Allah Ta'ala sona kala wasa belebele ke anye masami me aka jon la wasa limanya jon minu be son Allah ye limanya jon minu no kal limanya o kaseni no ka weninke o kaseni kana Allah Ta'ala ma Allah Ta'ala ko wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja nimma minus lana alanya sikata la Allah Ta'ala be boda di uluma kira sallallahu alaihi wasallam obesegi kado Madina kono obesegi kata Madina kato kaso kono ko kak fanu bo ma sega bo kan toroya bo la o bo ka keleke fon fanabla kera benana adola ka sokono akwa ba ka keleke fon bla Jibrila nana ma oyoroni mbela Muhammadu ikini ka keleke fon bla de on meleka o mantabla folo subhanallah nouvelle barad mamay yaudiyaw Yahudu banu Quraiza Yahudu ya kabila min tola grupu kele min tola minu ye au jamfa minu dola farala makakaw ni kabila tawka ko bena au kele la yuruka minu be au che o ye la yuruka boroto Allah Ta'ala ko kikini ka kele ke fembla de yeta nunu ka sokono nunu be famille fe banu Quraiza yetai anfawni ambaw bi yere amena barodamna yoro min kan odeti wati dola au kana ye ka foko introduction kajan introduction dobe abe kuna foni chamandi mami ma video temeni lame ayere be mama de mami keto video lame ka damna bi aba donc ka fo kuma be kala minka ko dole kala folo ka soro kana kuma ke oka o ko son a chamana ame hakilla jige kan no korola segike ka hakilin kuradi barola sanga ani wati bela ka fodi Alakira sallallahu alaihi wasallam aye Bilali wale ko wale la se sahaba ma shikana ka keleke fembla ma shikana yere yelema ma shikana yere changer ko ni Allah Ta'ala sona amel lanzara seli yahudiya minu na be fo ma ko banu Quraiza amel lanzara seli o ka fanfela la okoroyedi ani boli le kan ka teriya boloma ay blaka sumanta la sigita la dususumanta la nila jigita la lafieta la il faut qu'on se rende là-bas rapidement. Slamo. Limania suku tumenu nula, keraka sahaba ula. Neni enang tumenu wati nyonala. Ame mufo, ala karan segala de. Tato ame segala fege. Anyere ma bordola tuninko kata doberela. Anye tile damanama minkeni kenega. Sega ube farila toria be farila nunu shimofo nunu teriala ka ala kera ka weleli jabi lanzara obeseli ambolo yanve. C'est comme quelqu'un te dit il doit aller là-bas rapidement. Moi je vais tout faire pour que la prière de Maghrib la me trouve à Paris. Je vais tout faire pour que la prière de Maghrib la me trouve en Angleterre. Je vais tout faire pour que la prière de Isha me trouve en Hollande. Je vais tout faire pour que la prière me trouve dans tel endroit. Pour qu'on se précipite, pour qu'on se rende là-bas vite. Slamo amena bokata jamfate grupu samana yahudiya minu be Madina amena ta olu fanako ambola kerabe kangabo sallallahu alayhi wa sallam sahaba do be olu jogina kalamin bansantu meni ghazwatu al-ahzab Sa'd ibn Mu'azi ale tum bona kalana ale tum blessé ni me tunya na toroya tumale kan ale mase bola ni kerawe kata ni kelenga munanya torofo nya torofo ka ben kundolema Sa'd ibn Mu'azi e jonye ibi tolomalo aka kisala
e bena familiali caman sɔrɔ ale ma se déplacer la bɔli filanan nin la an bɛ taa ka taa yahudiyaw kama kɛlɛ fɔlɔ min banna sisan n'an ma se k'an ka kɛlɛkɛfɛnw bila a tun bɔla kɛlɛw la a tun bɛ n'an ye kɛlɛw la a fana tun ye madina kabila belebele fila nin dɔ la kelen kuntigi de ye ale le mɛlɛkaw y'ale le su ma seli kɛ mɛlɛkaw y'ale le fana su ta n'a su fɛgɛnyala sahabaw bolo tun b'a ta la waati min na mais a jogila a blessé la a ma se bɔla nin kɛlɛ kɛnɛ kan i b'i toloma la kosɛbɛ dɛ j'ai prononcé son nom mais an bɛna ba tuguni ka an kɔ segin a ma malgré n'est pas sorti mais il va nous rejoindre là-bas a bɛna an sɔrɔ yen ka bɛn kun dɔ ma an se min kɛla n'u ka kiina comme a bɛ fɔ cogo min bamanankan na an sera o ka kiina o ka carré la o bɛ fa min fɛ o ka quartier la o bɛ yɔrɔ min na kira sallallahu alaihi wa sallam min tun ka jugu ni ko bɛɛ ye o de ye ka yɔrɔ encercler n'a bɛ fɔ a ma ko histoire ça dit personne ne sort personne ne rentre ça dit c'est nous qui décidons tout tarikitugu dɔ ko k'o ye an natɔ ye fɔlɔ o commencera ka kalanw kɛ k'an bon ka ko bɛɛ kɛ mais o y'a ye k'a fɔ ale ko t'o ye o bɛ yen o sirannen bɛ proposition ni médiation caman bɛ yen minnu ɲininaw fɛ o ma sɔn a bɛɛ ma olu yɛrɛ k'a ye k'a fɔ a tɛna bɛn na silamɛw déterminés bɛ sahabaw yɛrɛ bɛ nin kɛnɛ kan sɛgɛ b'o fari la o bɛ fɛ ka aso kɛ ka girin yɛrɛ ka don ninnu kan ka o ta tiɲɛ parce que o bɔli min na ala le ko k'o ye bɔ imagine ala y'a fɔ ko ne ni e ye bɔ bɔli dɔ la an ye taa ko dɔ kɛ yɔrɔ ala min y'an bila seli la an b'a dɔn k'a fɔ alaw ta ala tɛ anw ka baara lakolon na ala tɛ anw bila baara lakolon na sika yɛrɛ t'o la yahudiyaw an y'o lamini an y'o ka sow lamini an y'o ka kin o ka kare bɛɛ lamini maa tɛ don maa tɛ bɔ c'est nous on gère ha a gɛlɛyala dɛ kira sallallahu alaihi wa sallama a ye sahabakɛ dɔ ci abu lubaba ko ka taa se ninnu ma abu lubaba yahudiyaw ka a natɔ ye a bɛ dolo ka kare kɔnɔ a bɛ dolo ka so kɔnɔ yahudiyaw ko abu lubaba Muhammadu a décision jumɛn ta an ka ko la qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il a décidé abu lubaba subhanallah adamaden bɛɛ bɛ se ka erreur kɛ alkamalu lillah sahabaw baara ɲumankɛlaw don o dusukun kaseni waati dɔw la kɛwale dɔ bɛ bɔ a dɔw la k'a sɔrɔ intention yɛrɛ tɛ intention jugu ye mais ninnu yɛrɛ bɛ tila fana k'o yɛrɛ kun jaraki subhanallah abu lubaba ala kɛra y'ale le ci ko ka taa don banu quraiza kaw kan kabila nin kan kabila janfate nin kan minnu farala jugu kan k'o kɛtɔ an kɛlɛ la silamaw an bɛna yɔrɔ dɔ ko fɔ aw ye nin yɔrɔ la jani an ye se abu lubaba ma dɔnnikɛla dɔw ko ni kɛlɛ tun planifiera cogo min kɛlɛ min ni an bɔla la ni an ye dinga sogi pour ne pas que maka kafiru ye don an ka dinga sogi côté min na côté gbɛrɛ tun bɛ yen yahudiyaw tun b'a kalama o tun bɛ se ka mɔgɔw ladon yen ka mɔgɔw infiltrer ka ladon yen a don na cɛkɔrɔbaw le tun bɛ yen musokɔrɔbaw le tun bɛ yen denmisɛnw le tun bɛ madina kira ni sahabaw bɛ kɛlɛ kɛnɛ kan cɛw bɛ kɛlɛ kɛnɛ kan wallahi ni ninnu tun sela dola madina kɔfɛ fan fɛ janfa ka bɛn janfantew ma o tun bɛ madina situnu o tun bɛ musow bɛɛ bɔnɔ o ni la o tun bɛ denmisɛnw bɔnɔ o ni la kira tun bɛ don madina ka na sɔrɔ madinakaw musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw ni denmisɛnninw bɛɛ la ka fɔ ni situnu na façon le programme était planifié avec l'aide de qui des tribus de Banu Qurayza an bɛna an ka kisa la abu lubaba a don min kɛla yahudiyaw kan yahudiyaw sawala muhamadu ye décision jumɛn ta an ka ko la a bɛ fɛ ka mun kɛ an na abu lubaba a ma kuma dɛ a ye nin kuma mɛn min kɛ yahudiyaw la ale sina k'a bolo bila a kan kɔrɔ k'a kɛ ten yahudiyaw silanna anw kɛtɔ kanatigɛla le ka sɔrɔ ala kɛra tun ma nin ci do abu lubaba da ayi mission tun t'o ye abu lubaba hakili sina ka jigin a yɛrɛ la ne ye tɔgɔmasere min kɛ yahudiyaw ɲɛkɔrɔ nin min ye ka n bolo bila n kan na kanatigɛli tɔgɔmasere est-ce que kira ye nin de don ne abu lubaba da wa ala kɛra ma nin don ne da dɛ abu lubaba k'a yɛrɛ kun jaraki damina subhanallah
Abu Lubaba jigi damna na yɛrɛ la est ce que ne ma dɔ fara kira ka cila kan wa est ce que kira ye nin ne don ne da wa Abu Lubaba a y'a ye k'a fɔ ale nana ni ko ye komi tuma dɔ a kɔlɔlɔ bɛ se bonyana ma tɔɔrɔya fana bɛ se bonyana ma ale k'i bɔ ko bɛɛ la kɛlɛ kɛnɛ kan wa a k'i mabɔ ye a taala fo Madina kɔnɔ kana don kira ka misiri la a nana don misiri kɔnɔ misiri kuru kɔnɔ ka a yɛrɛ siri jɔlɔkɔ la k'a yɛrɛ siri julu la mun na ale ye kuma min fara ala kɛra kuma kan ka a y'a ci min kɛ k'a don Kurɛzukaw kan ale ye tɔgɔmasɛri kɛ n'a bolo ye ko kanatigɛli tuma dɔ jarakili natɔ kana ale jaraki subhanallah kaliman yakun madi ambela ka fun ma'alahu ta'ala bulala mukala Abu Lubaba annana kana ayaraku siri misiri la kira ni information semi kala la kira sallallahu alaihi wasallam kira kodi na tun nanan tume ya fama na tun kosigila kana man tume ya fama subhanallah me komi atala yere ye kata yere siri ko fo Allah ta'ala le kiti ale Abu Lubaba ka kola koka Abu Lubaba koka ka koto ala bolo ala na kiti akakola subhanallah il fait chaud hein alhamdulillah rabbil alamin yawdiya were sa olu yere kamana gbana olu kono na filila kiti mantala anka decision mantala anka olu yɛrɛ kodi ko olu lien olu ka allié tunye kabila bado ye kabila belebele fila dun dola kelen cɛma o kabila kuntigi o de Saad ibn Muazi ni Muhammadu bɛ se sɔnna ka o ta o ye na kana kuma olu ka koɲani na ka sɔrɔ blesseni mɛ Madina kira ye maa bila kɔ a taala ta kana n'a ye a blesseninba bɛɛ lɔni bɛ kira ko a ma ko Saad nunu de ye yahudiyaw ye an jɔni bɛ u ka da la yan ko maa dogoni t'i la o ye fɛ kiti min ye labore o kan a décision ye bɔ e yɔrɔ an silamɛw fana diɲɛna décision ye bɔ e yɔrɔ ko jumɛn de ka kan ka kɛ nunu la ako ala karama sallallahu alaihi wasallam ni fan fila bɛɛ bɛnna yahudiyaw nunu ni anw fɔ ka bɛn tuma ni ɲɔgɔn cɛ an ka aliyew le tun b'o ye yahudu banu Qurayza mais ne Saad ibn Muazi ne kɛtɔ kuma na kiti la tuma dɔ kiti ni bɛ se bɛnna sababa ma a ko ala kɛra komi ye ma ɲininka komi ka kan ka kɛ nunu la o de ye ka a cɛw o ka cɛw bɛɛ faga musow ni denmisɛnw k'olu mina k'o kɛ kasoden ye k'o ka nafolo ta k'a lakila silamɛw la k'a di silamɛw ma k'a bila silamɛw ka mara kɔnɔ Saad ibn Muazi ka nin fɔ min kɛ ale banna décision min ta la ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko nin de ye Allahu Taala ka kiti ye min fɔ nin i bɛnna sababa ma ni ye Allahu Taala ka kiti de ye ni kiti ni ka kan ka labori ninnu kan yahudiyaw yɛrɛ ɲɛnɛ k'a fɔ ko min natɔ nin ko dusula o natɔ dusulajigi le kɛla parce que bɛn dɔ b'olu n'olu cɛ fɔlɔ mais o ye kiti tigɛ cogo min vraiment kiti tigɛla cogo min cɛw bɛ faga denmisɛnw ni musow bɛ minɛ o ka nafolo fana o bɛ bila silamɛw ka disposition na silamɛw nin diina sankɔrɔtala diina nin bɔla yɔrɔ caman de ninnu minɛna o cogo la sariya min kofɔla o de fana laborilo kan ninnu fana alhamdulillahi rabbil alamin ninnu fana ka histoire ko o banna ye Madina kɔnɔ yahudiya kabila fɔlɔ banu Qaynuqa yahudiyaw groupe filana banu Nadiri groupe sabana banu Qurayza
Allah Ta'ala la wasa di amanunu kelengelena bekan ka be mumo ka jamfama o mato la yurukan mitumani nyonche o mal la yurukan respecté o ye la yurukan boroto alhamdulillahi rabbil alamin an fawni ambaw nimba min kela la wasa bakela anye o fanana alhamdulillah ame ala le tano masami me an la wasa watibe ambolay anana ka sokono an la wasa nimba an sawanimba malgré segew be farula alhamdulillah ni nye sahaba belebeleye minye nin décision ñuma di Saad ibn Muazi Abdullah slamayala kasoro shima jamfa ay rema wati janke slamayala a jogini me a blessé ni me kele min kala ghazwatul ahzab la nanye fulun sugi kalando le selama atolola Allah Ta'ala ya ka kalfa sinimam nala akashukoya maubi yere manyini ngala an ya shuta anya shuta abe ko bi foy tunte ambolo kera ko jamama ko awma don ka fo melekaw le tume kanga shuta wa awma don ka fo ko melekaw le tume kanga shuselwa ha ninka saya kera ko sallallahu alaihi wasallam ko Allah Ta'ala kallar su yere la ka beni sahaba ke belebele ka sayama am fawni ambaw o mabanda kera bena mission gbere confier sahabawla mama yeni kele bolo kokorodo ghazwatul ahzabu ni an ye folo sigi kele mina mama ni participer la ni kan na folo ye yahudiyan na folo tigi banu numbe adotu mei ha ofana ka kibaro ya nana kana se ama amela tekata ofana ko o ye jonye kira sallallahu alaihi wasallam o ye Abu Rafi'i ufana otunye effort bake jamakuru ni la kafoli la kana slamaw kelo fana yawdiye commerçant bado tume atun loni me kira ko sallallahu alaihi wasallam me feka ma ci kata ni che kafiri che yawdiya che jamfate mi fina ka kanna folo bo ka maw mobiliser ko kana anslamaw shitunu jometa ni che kama sabaw tolo tanale tunye ni kuma meli volontaire ou sorola ala kera yeni mission ñuma confier sahaba wala ko kata ni kama abaka bom belebele ni kono gardu babolo sebaye kuma la surunya boloma sahaba minuna na o sela abe somi kono abe fami fe o sela obe do chodi ni bongo no gardu be a keleme ale ko sahaba to ma ko kale ma kono ale ye fere sugu bela kafoninke ni ala yere ka deme a sela dola ni bongono a fana sela la koloniala o koro yedi anana kana Abu Rafi min konin cho ani Abu Rafi fana la koloniala aya ye min ke ayo foli ke ke foli lamna a sina ka bamur belebele ta ka bashi akun me jana yo ka folo atunye porti bedatu ni che kulela gardu ni kenema mo kana kule kame aya agbashi min kala ka be aya ye che sina ka kule mama lo che be bon famille fait parce que aba échappé là atunte kan ka ye kanya asina ka kan changer ka ke ko bi mo do le na kana ademe ko amun kalila ye wole like mun kalila ale che kumana yoromi a sahaba che a donc a fa be famille fait tuguni a sina tuguni ka gbashi li flana na ah oui foka ni yahudiya che belebele ni foka asuma min kala sahaba che teriala kabo mo kana donc a foka nana kana ni yahudiya te jamfate kafiri che mi farla jugu kan ko be na on islamo faga a boto a semi kala duguma jiyoro labana a teriyato sahaba che fana bena ka senkari ko bale yala de a be min kala senkar la a senkari la mais Allah Ta'ala ye a sutara a kayere deme fo asela ka bo sahaba tawbe famin fe ani minu to na mission ke asela oluma ko oluma o memi fo awye alu ye kosigi jona kata Madina aw ye ta fo ala kara sallallahu alaihi wasallam ko Abu Rafi'i yahudiya che commerçant ba
janfa tɛ nin ko n y'a faga aw ye ta ne bɛ yɔrɔ min na n tɛ bɔ yan dɛ ne bɛ to yan fo fajiri fo n tolo y'a mɛn a ya maaw yɛrɛ y'a fɔ ko Abu Rafi sala Abu Rafi sala tant que ni n tolo m'o mɛn foyi t'a to n bɛ bɔ yan parce que n nana mission le kama malgré a sen kari mɛ an faw ni an baw fajiri se min kɛla welelikɛla ka weleli kɛ ka Abu Rafi ka saya a ka sukoya ko annoncer ko a sala sahaba ni alala a dusu sumana a y'a dɔn k'a fɔ tunya na nin cɛ a fagala yɛrɛ le Allahu Taala k'a madɛmɛ a sela a yɛrɛ sɛnsɛnna dɔɔni mɔgɔ ma ye kuma tɛ ko k'a mina fo a nana kana don Madina kɔnɔ ka se Alakira ma sallallahu alaihi wasallam kira sawala nin cɛ la Alakira sina ka a sen mina a sen min karila Alakira ye a sen sama k'a sen bɔrɔ Allahu Taala ye kɛnɛya di nin cɛ ma a sen sumana sur le champ ka bɛn Alakira ka duwawu senima ma a ye sen sama ni min an faw ni an baw histoire bɛ anw na dɛ min y'an ka silamɛya histoire ye tunya na an ka ciden belebele n'a ka sahabaw wallahi o tɛmɛna ko caman de la nunu histoire lɔni ne ka fisa ne ni e ma nunu histoire lɔni a b'a to ne ni e b'an ka diina dɔn k'a fɔ tunya na diina nin bɔla gwɛlɛya caman na diina nin bɔla tɔɔrɔya caman na diina nin a ye lawasa ni kɔrɔta sɔrɔ juguw kan ko caman na yɔrɔ caman na événement caman na mais Allahu Taala ye lawasa kɛ an ye a ye kunkɔrɔta d'a ma a ye kɔrɔta d'a ma bi silamɛya nin bɛ duniya fan bɛɛ fɛ bi silamɛya nin bɛ kan ka kɛ fan bɛɛ fɛ mais an y'a dɔn k'a fɔ ko kira sallallahu alaihi wasallam a n'a jɛɲɔgɔn senmaw a n'a ka sahabaw o tɛmɛna ko caman de la o kosɔn an bɛ hakililajigi kɛ nin kisaw la hali n'an tun kumana kan mais hakililajigi k'a bɛ mumini nafa a b'a fɔbaga nafa a bɛ an bɛɛ lajɛlen nafa nous avons une histoire l'islam a une histoire le prophète et ses disciples sallallahu alayhi wa sallam wa ridwanullahi alayhim ajma'in ils ont traversé des moments difficiles ils ont été séquestrés ils ont été encerclés ils ont assisté à 3 fronts à la fois les Mécois les Juifs et les hypocrites mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a toujours donné la victoire l'islam a toujours triomphé parce qu'ils avaient la foi ils avaient cette force là et ils croyaient aussi, ils savaient qu'un jour, Allah subhanahu wa ta'ala a bena la wasa belebele nike. Et dis-toi aussi que tu as une belle religion de paix. Une religion de paix. Ton noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours cherché la paix entre lui et les non-musulmans. Il parlait toujours de ça. La paix, la paix, la paix. Janfa, otunta ka donina. Kafo ambenanina. Kwa teno bola sarakan asenyala nimbara bela. mais janfate be to janfatiya bonda kono nonu ka dina yo cogo de o bi janfali ka do o kosɔn Allahu Taala ma diɲɛ ka a ka ciden belebele to janfa kɔnɔ n'o tɛ janfaw kɛla a kama dɛ don min nunu kumana ko bɛna kabakuru lajigi a kan mais wallahi Allahu Taala ma sɔn mun na parce que a b'a dɔn a ka ciden dusukun kasini a bɔla a ka so kɔnɔ ka na yahudiya nunu kama bɛnkan de la saratukan de la hali n'a sɔrɔ ko dɔ kɛla anw bolo ka sɔrɔ n ka maaw m'a lawuli a kama mais fo ka nisɔngɔ le sara kira nana o kɛ yɔrɔ ninnu ko ko bɛ anw ka ciden belebele bɔnɔ a ni la Allahu Taala ma sɔn Allahu Taala ma diɲɛ silamɛw i ka ciden ye ciden ka sɔn hɛrɛma ye i ka ciden ni ɲɔgɔn tɛ yen a ɲɔgɔn ma dan Allahu Taala bolo soyons fiers du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soyons fiers de lui il est le meilleur des prophètes meilleur des messagers an y'a dɔn k'a fɔ ale le ye maa fɔlɔ ye maa min n'a bɛ arijinɛ dayɛlɛ ale le ye maa fɔlɔ ye arijinɛ bɛ dayɛlɛ maa min ye o de ye anw ka ciden ye a ka fisa ni ciden bɛɛ ye a ka mantonw ka fisa ni manto bɛɛ ye mais o bɛɛ n'a ta a ma nin fisamantiya ta ka maaw tɔɲɔ n'a ye a ye nin fisamantiya kɛ ni ladiriya de ye a ye nin fisamantiya kɛ ni telen de ye a ye nin fisamantiya kɛ ni fɔkabɛn de ye a ye nin fisamantiya kɛ ni adamadenya yɛrɛ kɛcogo de ye n y'a fɔ aw ye sisan yahudiyaw n'u ka yahudiya funakɛ dɔ ye baara kɛ anw ka ciden fɛ sallallahu alaihi wa sallam a dusu tun ka ɲi a hakili tun ka ɲi a miiriya tun ka ɲi maa jugu tun tɛ bɛn de fɔkabɛn ɲumanw o de tun ye alakira ye sallallahu alaihi wa sallam pour que nous regardons le prophète sallallahu alaihi wa sallam il faut que nous soyons comme le prophète on dit à nos frères et sœurs en Allah qui sont un peu minnu dama tɛmɛnen diina faamuyali la ils pensent que les non-musulmans, anw ni o neni de ka kan, anw n'o dangali de ka kan, o tɛ anw ka silamɛya ye.
malgré dina et principe fo anye mais ni nunu ni anw mi adamadenya la an ka kan ka adamadenya kɛ ni condition minnu ye dina yo o fo anw ye dina ye nin fo anye muna pour que anya dɔn k'a fɔ ko adamadenya yɛrɛ fana y'a ka adamadenya ye e bɛ se kalan ka diplôme sɔrɔ mais wallahi ni ma adamadenya kalan ma foyi k'aw ye alimami la olu bɛ sigi waati bɛɛ ka ɲigi adamadenw na silamato ye ani ɲigini ka kan la la i ka ciden tuma kɛ ten sallallahu alaihi wasallam a ma ɲigi maa la a ma ɲigi maa la il était doux avec tout le monde. Malgré les non-musulmans, le prophète se comportait bien avec eux. C'est ce qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu écoutes un peu la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était un exemple parfait. Donc pour étudier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut que nous nous référons, il faut que nous acceptons les autres aussi, malgré qu'ils ne sont pas musulmans, en respectant ce que le prophète nous a dit. Slamo, ni islamaya, Adama Denyalo, ni yera ko al-Islam, Islamaya c'est la soumission. Ole yera koloye, Islamaya qui yera maji Islamaya, qui yera di Allah Ta'ala ma, an ka dina yo ode. Ni bana kisi yela kokola, kisi ka nga ye anfotala, kisi ka nga yan kumakana, kisi ka nga yan ka kola, kisi ka nga yan ka ko kilingile na mbela ka fonina, abe fonina ma ko dina. Principe do mi ala kuma kanye principe do mi kira fota na keta uye anaye minu la sabati minye oye ni ya me ko sunna e ko sabadi sunna sko sabado ala kera ye minfo ce que le prophète a dit ça fait partie de la sunna et nous demande il nous oblige il nous oriente il a prononcé ça de sa bouche c'est une sunna fendobe ayo lu yere kele na yere ka kewali mo ya kela sahaba ya kela alhamdulillah fana sunna foli bonda kono ye do fo keli bonda kono aw ye do fana ke o fana sunna asabana aye sahaba ye do kan kasoro ide mabwale la de mais ayo ye o ba kela aye nin ko la sabati ayo ko la sabati o fana sunna hay as-salatu khairun min an-naw sel welela kira manano yo sel welela le ya faraka bilali kira tolo ya me as-salatu khairun min an-naw aya ye ka fo min fola ni kuma bado ayo ko fana la sabati o fana kala sunna donc ni ne sunna ala kara fota aye minu fo wala ma keta aye minu ke wala ma minu ke la ka wati la na nya la ka na ya la sabati abe foni ne mako sunna ame Allah Ta'ala dali dina ni ka afami aslama bela ka foni tulola ala mo kala kera ka tasla sen mamba ka sankorota dama Allah Ta'ala bolo ala mo kala dina tali ko nyuma na aslama bolo ko onno ya ambe ala mo kala komin kadini ko be kiyamando kira ya fo sallallahu alaihi wasallam ima ala ye jimi dama ebe na kana jini min ka fara jini min baaw ka muna parce que ya ka tasla la nyana maya lila ayaminto ambolo eleni Allah Ta'ala che ni e balila jini mima kadaka e mani tasla la nyana maya e ni tasla to e ka tasla barawuta mi ni dungowi a chama na bononi balobi makoro na kiyamalo Silamɛw an ye ɲɔgɔn kanu Alahu Ta'ala kosɔn silamɛw an ye diya ɲɔgɔn ye Alahu Ta'ala kosɔn silamɛw hasidiya bɛnsɛnkɔniya an y'a bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ adamaden na se yɔrɔ si a tɛ adamaden bila valeur foyi la fo kuma suru ni kuma jigi tu peux ne pas aimer une personne mais en Allah tu peux l'aimer. Tu peux détester une personne, mais en Allah, il faut voir pourquoi je déteste cette personne-là. Cette personne m'a fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? Pourquoi je me mets à détester cette personne-là? En le voyant, il m'énerve. En le voyant, il ne me plaît pas. Ce n'est pas le comportement des musulmans. Soyons doux avec tous les frères et sœurs en Allah. Soyons gentils avec tous les frères et sœurs en Allah. C'est ce qui fait avancer l'islam. Mais nous sommes musulmans. Nous nous détestons. Nous, tu n'aimes pas ton frère en Allah. On ne peut pas avoir la foi sans aimer ton frère en Allah. On ne peut pas s'inscrire dans cette liste de croyants le jour de la résurrection. Allah va essayer de checker ton dossier. Est-ce que ce que tu aimais pour toi-même, est-ce que c'est ce que tu aimes pour ton frère? Donc, on a donc à le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ita katari kuta, qui beke ma djougouye. Ite ala karaka histoire ta, qui dusuku me djougouya kana islam anyoma, kada kanin kiden tuntete, bene tunkadaye, dusukun tunkaseni, ni ma kelengele nan bela kafoni. Janfa, otunta ka donina, slamau, anya yere seninya ka bo janfama, slamau, anya yere mabo janfala, janfa, ko djougou belebelele. Ma gbarati janfa, ini ma minu be slamaya la olu le bi janfa. Ye munafuku ye, oni kerabe sangani watibe, oba tano anya koro, mais obe minka kofe, ole tunka djougou niko be. Donc ma minu ka kele ye kera toroni be, ode tunye munafuku ye, oya sege, oya sege, oya sege. Mais konya labana muna, fo ala yere kurana sura dolaji, suratul munafiquna, ka yaw, ka nunu munafiku dekri, ko fo ala kera ye,
ayo don masugu minulo ayo don nyada sugu mimola dusukun sugu mimola Allah ta'ala ko kuno selima o be seria ka fo muhammadu ile ala ka cidenye an sona iye idha ja'aka almunafiqun ani munafiqun ani ma qalu ba fo muhammadu nashhadu innaka rasulullah ile ala ta'ala ka cide o kuma ka unete no selima o bi diane ka finye o bi nyakoro ka finye ka soro no sigina ka taso kono kuma mi bodo o kuma yare cheka dugunu ko be slamaw anyeto ala ta'ala ko anyeto anka dina ko sikatala foshitala adamade ni tola ala ta'ala ko ki tu ka furu kono ki tu ka sigidala ki tu ka gerena ki tu ka jamana la ki tu ka kofoila ki yere di alama ki wasadu ala ta'ala la donc afo jugu bi kele o bi kele sangelo o bi kele sanfla no segelo bi bolobala o bi yeki to kadaka mando be ba kele i rebe to kele le bi na ye ka fo che ilo nyini kele dabla nyini muso kele ka kele ma fo edian adu ma fo ba muso ka kola ne yere ka nga hakili soro ebe mando kele ebe chedo kele i ba kele ka sora ma fima ma kila ka yete doro amandinye ka yete doro ntefe ka ye ele yere ba kele kadaka ntigini Allah taala be nyonfe ni segala ini bolobala i ba to ya beta ode adamade yoto Allah taala ko donc afo kibe bara barake akala gbake wa inyo gbakela te akala tama wa inyo tama la te akala kurana kala wa inyo kurana kala na te akala domaine ye donc afo ko domaine ni kelengele nambela juya bi makono na bela munafiku beniye obekanga ikokorodo kasoro nunu ka jugi makatna adamade sugu bela ka foninga ebe koko ke ebini Allah taala chamala laje kera temena ni kelengele nambela sallallahu alayhi wa sallama et Allah dit que nous sommes là, on se concerte entre nous, on fait des concertations, on fait des réunions. Au sein même, il y a des gens aussi qui prenaient toujours ta nouvelle takata, là, c'est Kafuruma. Donc c'est un peu difficile. Comment faire pour se protéger? Comment faire pour se cacher? Nous sommes entourés par des hypocrites. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il traversait des moments très difficiles avec la présence des hypocrites. Il ne peut pas les tuer. Il ne peut pas les combattre, mais ils sont là avec nous. Et il y a un hypocrite comme ça, son fils vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Abdullah. Son papa s'appelle Abdullah ibn Ubay ibn Salul, et le fils aussi s'appelle Abdullah. Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon père nous fatigue, il nous fatigue, il fatigue les musulmans. Prophète, donne-moi l'autorisation, même Fatia Farah, je vais tuer mon papa. Le prophète dit, mais si tu tues ton papa, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? Un musulman a tué un autre musulman, subhanallah. Donc c'était tellement difficile pour combattre les hypocrites. Quand tu vis avec un hypocrite dans la vie, l'hypocrite va toujours rester l'hypocrite. Il va toujours te montrer un visage avec souris, mais l'hypocrite va toujours te détester jusqu'à sa mort. Ils ne vont jamais vous aimer. Ça fait partie de leurs signes, ça fait partie du comportement de l'hypocrite. Donc, qu'est-ce qu'un musulman doit faire pour que tu puisses être épargné par la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala? Sois sincère de ce que tu fais. Et tout ce qu'on sait, ni kabara la, yi kabara ke Allah ta'ala doronya koro. Et kana makadia nyanyini, akaini Allah ta'ala kemala la, comme kera ya ke comme sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala ma labla. Note, wallahi jamfa minu labena kama, jamfa minu sirla kama. A morso te kuneni ela. A temena jamfa minu la, a temena kaminu la. Il a subi toutes sortes de trahisons. Wallahi, jamfa kilingile nambe. Nouvelle d'autres meta se maka kafuruma, d'autres me boy yaudia ulela. Abdullah ibn Salul nana se yaudia uma. Comme Muhammad ko kaukanabo, kauyebo au kanabo. Pourquoi vous allez sortir? Subhanallah. Mais tu es avec nous, qui ose dire aux Juifs ce que le prophète a dit sur la salle, kaukanasama. Donc hakilit nte sonama quoi. Un musulman, soi-disant musulman qui vient vers les Juifs pour dire ce que le prophète vous a dit là, donc quand c'est comme ça, c'est difficile. Donc les Juifs maintenant, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Mais est-ce que Mohamed même là, est-ce que nous nous bébons faire? Ni kaye olu dola keleme bola kanani fo anwe. Cela veut dire que on me sait que Mohamedou kele. Lo avec sababuye ka courage du juifuma, avec sababuye ka courage di anjuguma. Muna parce que on do le bola kana fanga di oluma ka foko kana sra anye. Donc c'était comme ça. Il a fait toute sa vie comme ça. Il a même donné le nom de tous les hypocrites à Huzaifa. Aye aka sahaba kamele do wuli. Nous mama baka jama chema wallahi pour ne pas que parce que kodobe niko kibe ala seninya djuma ibe na jama ki ibe na slama fara wallahi le prophète était beaucoup sage en sachant il savait que ces gens-là ils étaient avec nous ayra banale ka auto dévoiler parce que en dévoile ici dévoiler les noms ça risquait de devenir un grand fitna
Il dit, Huzaifa, viens. Nous, ceux qui sont là, ils se font passer pour des bons croyants, c'est des hypocrites. Wallahi, il a donné la liste de tous les hypocrites. On ne parle pas des mécréants, on ne parle pas des juifs. On parle de ceux qui disent qu'ils sont musulmans avec nous et pourtant ils ne sont pas avec nous. Ils sont avec moi, mais c'est mes pires ennemis. Ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mama ni kibe kira ka barake. Ni matemeni nyongonala. Ni matemeni bonda kono. Wallahi ite tuyaka. Tu seras détesté par ceux qui prétendent t'aimer. Tu seras non seulement vomi par ceux qui te disent non, c'est toi le best, c'est toi Aminoué. Omar ibn al-Khattab. Omar le nana ala kera saninko. Omar kalon ala kera ka munafiki beto di Huzaifa. Ako Huzaifa. Je sais que ce que le prophète a dit là c'est confidentiel. Ne pardon ala kera ka mi finyena gundolo. Mais aye munafiki munu trop finyena ni est-ce que ne Omar to balawa? Et pourquoi Omar pose cette question? Parce que Omar il est musulman. Et les hypocrites là, ils font partie de nos rangs. Donc Omar est venu demander à Huzaifa, Huzaifa, est-ce que je suis figuré par la liste? Je suis figuré sur la liste des hypocrites. Huzaifa dit à Omar, non, il t'entend là, subhanallah. Omar il était soulagé. Il était soulagé. Parce qu'on avait un groupe qui était, comment on appelle ça en bon français, qui était tellement, il y avait tellement de suspects dedans, il y avait tellement de gens avec, parce que l'hypocrisie c'est un problème de cœur, de ce qu'on colle. Tu ne peux pas voir le visage d'une personne pour lui dire hypocrite, non, 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 c'est pas bien. Voir quelqu'un comme ça, le traiter d'hypocrite, non. Mais l'action se passe ici, comme il a adoré, donc tu ne peux même pas. Elle est venue ici, tu dis qu'il y a l'autre détail là. Paramine, à paranonime, de ce qu'on nous là. Mais wallahi, et ça donne chose. Ni ala yara tuma nunuka décrit ala keraye sallallahu alayhi wa sallam atme belea. Notunga ala keraye ittakhazu aymanahum junna. Wallahi notunga ala keraye. Obi kali ala yara koko bi kali. Wallahi billahi tallahi ala taala chidem banindi aw manim blala aw gardiela. Chideni nyonten min nana kana aw bo filila ittakhadhu aymanahum junna. Kalimi mekalo boloy. Obo leke protection yi. Ça dit c'est sur ça maintenant obe faire au cap lama. On a déjà juré devant lui. Il nous croit hein? Parce qu'on jure, quand on jure, là on jure, ame kala ala lila. Donc obi kali ala karanya ko ala taala ko nunu be kaliminke ittakhadhu o yetalika aymanahum o ka kalula junna ko ke bambaraye ko ke murier ko ke protection ye pour ne pas koye long. Mais si quelqu'un vient à côté de toi, il te dit wallahi billahi talay men kale alala. Mais est-ce que tu peux dire à la personne qui ment? Quelqu'un qui vient de jurer là, je ne peux pas dire à cette personne qui ment parce que je sais que c'est un musulman comme moi. En sachant bien qu'il peut jurer, il jure comme moi aussi je jure par Allah. Comment est-ce que je peux dire à la personne qui ment? Donc Allah Ta'ala ko ittakhadhu aymanahum junna fasaddu an sabilillah. Oyo kodo ala kasraka mais l'islam ya kuma be fo l'islam o be bo ni obo o l'état. Subhanallah. Mais ils ont tellement fatigué le prophète wallahi. Oya toroka. Imiriya be toroya sugusugulo ya belaka. Oya damna muso Aisha ma. Oya foma ko ka jene yake. O toroya otumaka. Otumenaye. O bola kata udi keneka. O mo wa kele. Munafuku sina ka segini keme sabai. Mo keme sabai ko bwana. Makaka oni mo wa yirika bena nankele kama. On est sortis ensemble. En partant, on commence là à mais pourquoi nous sortons même? Le Mohamed, depuis qu'il est venu là, il nous met dans les problèmes. Ah non, nous on a nos femmes qui nous attendent. Donc, une fois qu'à Djama, Wallahi, sur les champs. Moi, comment ça va? Moi, comment ça va? Ah, le qu'on a cobété.
n'a ko bete on ta ko la lo ah kata yere di sayama subhanallah mais wallahi liman ya jon tumé lu ko ay on te ko si on va rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va pas en tant que c'est la foi qui nous a fait sortir à l'iman. L'iman yale en banka sokono. Amena c'est signé fait. Anye courage di ambola, anye courage di kirama, anambola et on mani kirato e kafo kame se ko katoi. Ni mon kuma sulukoe. Mais les vrais croyants sont restés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers parents en Allah, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier ton cœur de l'hypocrisie. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas que Allah t'associe avec les hypocrites. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas que tes enfants, il y ait des hypocrites parmi tes enfants. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas que tu cohabites avec les hypocrites. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas que tu sois voisin avec un hypocrite. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas que tu t'associes dans une communauté avec les hypocrites. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'éloigner de l'hypocrisie. L'hypocrisie est une maladie qui ne va jamais finir. Djouya do, djouya mi, ala kele nebe abana degerlon ati farila. Chers parents en Allah, si nous nous aimons en Allah, on peut se donner des conseils. On peut se parler en face à face. C'est ce que l'islam demande. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Ame Allah ta'ala dali, quand on dusukun senia, komi, kera ska sahaba, sedma dusukun tun kaseni chogomi, Allah ta'ala bolo, Allah mo kala. Ame Allah ta'ala dali, sahaba ou ko kera ma kera. Aoute Moussa ka maou ye kuma mi ɲɔgɔnna fɔ ko Moussa i ye taa i ni ka Ala bɛ kɛlɛ kɛ anw b'i makɔnɔ yan Ala kɛra anw bɛ to n'i ye anw t'i janfa anw bɛ to n'i ye k'i dɛmɛ gbɛlɛya kɛnɛ kan ninnu tola ni kira ye o sɔnna o ma diɲɛ ka fara ninnu munafikiw kan ka yɛrɛ don jama nin na ka jama ninnu dusukun bila sika la o tola Ala ta'ala kɔ o ye nin ciden belebele ma dɛmɛ ni baara kɛcogo ɲuman ye fo Ala ta'ala ye lawasa di anw ka silamɛya diinɛ ma an bɛ Ala ta'ala dali ka an sutara Ala ta'ala bolo Ala m'o kɛla ni nin bana bɛ dusukun minnu la ka Ala ta'ala diɲɛ ka nin bana wuli ka bɔ dusukun bɛɛ la Ala ta'ala ko maa si t'ale Ala ta'ala sɔrɔ illa man ata Allah bi qalbin salim kana Ala ma ka sɔrɔ i dusukun ka nɔgɔni mɛ ha i tɛ Ala ta'ala ka nɛɛma sɔrɔ dɛ maa min nana Ala ta'ala ma ka sɔrɔ dusukun kisini mɛ dusukun kasini nin bana foyi t'a la a dɔn k'a fɔ i sela Ala ma ni seko ɲuman ye Ala ta'ala fana kɛni bɛ ka karama belebele kɛ k'i ɲɛsigi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.